मौसम के रोज़ों को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह हम सब आज तेरी बारगाह में तेरे हुक्म पर लवाज़िमात से परहेज करते हुए अपने नफ्स की ख्वाहिशात को दूर करते हुए तेरी मोहब्बत में तेरे लिए अल्लाह हमने रोज़ों को रखा है। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह हमने इन रोज़ों के साथ साथ हमारी ख्वाहिशात को भी हमने ख़त्म किया, इसको भी अल्लाह हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हमको हर कदम पर हमको भटकाया जाता है, हमारी नज़रों के सामने दुनियावी ख्वाहिशात को लाया जाता है, अच्छे अच्छे खाने अच्छे चीज़ों को लाया गया, लेकिन सिर्फ तेरे हुक्म के लिए और तेरी मोहब्बत में हमने इन सब चीज़ों को तर्क किया और रोज़ा रखा। प्यास में तड़पते रहे, भूख से तरसते रहे, लेकिन हम तेरी मोहब्बत में रोज़ा रखे। अल्लाह इन रोज़ों को कबूल कर। अल्लाह इन रोज़ों के साथ साथ हमने नमाज़ों का एहतमाम किया है, अल्लाह हमारे नमाज़ों को कबूल कर। अल्लाह इन रोज़ों और नमाज़ों के साथ साथ हमने खैर की, खैरात किया है, अल्लाह उस खैर और खैरात को भी कबूल कर। अल्लाह हमने नमाज और रोज़ा वो खैरात के साथ साथ तरावी का भी एहतमाम किया, तरावी भी पढ़ी है, अल्लाह हमारे तरावियों को कबूल कर। अल्लाह ये रमज़ान का महीना जो तेरा महीना है, अल्लाह ये रमज़ान का महीना हमसे विदा हो रहा है। अल्लाह रमज़ान में हमारे मांगी गई दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह इस रमज़ान में अगर हमारे रोज़ों में कोई गलतियाँ हुई हैं तो अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ कर। अल्लाह रमज़ान के नमाज़ों में कुछ गलतियाँ हुई हैं तो अल्लाह इन गलतियों को माफ़ कर। अल्लाह हमारी तरावियों में अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो अल्लाह इन हमारी गलतियों को माफ़ कर। अल्लाह तू दिलों के हाल को जानने वाला है, तू नीयतों को जानता है। हमारी नीयत थी तेरी रज़ा और हमारी ख्वाहिश थी कि बस तेरी मोहब्बत में तेरे हुक्म को बजा लाए और हमने रोज़ा रखा। अल्लाह तो हमारे गलतियों को न देख, अल्लाह हमारी नीयतों को देख, हमारे इरादों को देख, हमारी नमाजों को, इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह हम परेशान हाल मुसलमान हैं, आज सारी दुनिया में हम मुसीबतों में घिरे हैं, अल्लाह इख्तिलाफ में घिरे हैं, आज हमारा खून बे आवाज़ बह रहा है। अल्लाह हमारे बहते हुए खून को रुकवा दे। अल्लाह हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, ऐ मौला इस जुल्म सितम का खात्मा कर दे, सितम को रुकवा दे। अल्लाह सारे दुनिया में आज हम एक दूसरे से दस्ते गिरेबां हैं, मौला हमको एक दूसरे के दस्ते गिरेबां होने से बचा ले, हमको एक दूसरे के बाजू में खड़ा दे। जिस तरीके से हम तेरे घर में तेरी बारगाह में हाजिर होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जिस तरीके से खड़े रहते हैं मोहब्बत के साथ, इसी तरीके से सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों को खड़ा करते हैं। अल्लाह इराक में हमारा खून बह रहा है, मौला इस बहते हुए खून को रोकवा। अल्लाह फलस्तीन में मुसलमान परेशान हैं, मौला सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आज फलस्तीनी मुसलमानों पे मजालिम ढा रहे हैं, मासूम बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, औरतों को बेघर कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं दवाओं के लिए, खाने के लिए, और दवाखानों पर हमले हो रहे हैं। मौला हमारा कसूर है तो सिर्फ यही है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। अल्लाह क्या यही हमारा कसूर है मालिक? हम तेरी बारगाह में तुझको तेरा नाम लेने वाले हैं और तेरे नाम लेवा है, इसलिए हम पर जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है। हम किसी और की तरफ नहीं देख रहे हैं मौला, सिर्फ तेरी तरफ नजर उठाए तुझसे मांग रहे हैं, तुझसे दरख्वास्त कर रहे हैं, तुझसे इल्तिजा कर रहे हैं। तड़पते हुए फलस्तीनियों की हिफाजत फरमा, तड़पते हुए फलस्तीनी मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमा, गाजा में और कत्ले आम को रुकवा दे। अल्लाह यहूद और नसारा को तबाह उतारा, अल्लाह हमको तबाह करने वाली वो बढ़ते हुए कदमों को रोक दे। अल्लाह जिस तरीके से तूने अबाबील के कंकरों को बरसाया था, ऐ मौला तू अपने रहमत के फरिश्तों के जरिए रहमतों के बादलों में और पर्दों में फलस्तीनी मुसलमानों को बचा ले, उनकी हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह तू अपने अबाबील की उस तारीख को दोहरा दे, मौला हमारी हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे, ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे।
قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطینی مسلمان بہت پریشان ہیں مولا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بہت دور ہیں، لیکن ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، تجھ سے التجا، تجھ سے درخواست گڑ گڑا کر ہم گنہگار تیری بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں مولا، ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما دے، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، ان کی حفاظت فرما دے، عزتوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ان کو تو ایسی طاقت دے، ایسی طاقت دے کہ وہ حالات کا مقابلہ کر سکے۔ ہم بغیر سر و سامانی کے عالم میں ہے مولا، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، نہ کچھ سامان ہے، نہ دفاع کرنے کا کوئی انتظام ہے مولا، ہمارے پاس صرف ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ تو کلمے کی لاج رکھ لے، اے اللہ تو اپنے حبیب و محبوب کے امتیوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہم کو رسوائی، تباہی و بربادی سے بچا لے، اے اللہ یہود و نصارہ کو تباہ و تاراج کر دے، اے اللہ ان کے سازشوں میں ان کو ناکام کر دے، ان کے منصوبوں میں ان کو ناکام کر دے، فلسطین پر ہونے والے مظالم کر بھی بعض ہمارے بھائی جو خاموش ہے اے اللہ ان کے خاموشیوں کو توڑوا دے، اے اللہ ان کو آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ان کو آواز بلند کرنے کی ہدایت عطا فرما، فلسطینیوں کے ساتھ اڑ کر کھڑے رہنے کی ان کو ہمت عطا فرما، اے اللہ ہم مسلمان جو ساری دنیا میں پریشان حال ہیں اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم ہندوستان کے مسلمان بھی ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اے اللہ، ہم گنہگاروں کے گناہوں کو تو معاف فرما، اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اے اللہ، ہم تیرے گھر کی شہادت کو بھی رائیگاں کر دیے اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، اے اللہ ہم نے تیرے گھر کو ویران بنا دیا اے اللہ اس ملک میں، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، اے اللہ ہم بے نمازی ہو چکے تھے اے اللہ ہم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیرے بتائے ہوئے راستوں میں چلنا چھوڑ دیے تھے اے اللہ ہم کو تو معاف کر دے، اے اللہ اس ملک میں بھی ہم پر مصیبتیں ہو رہی ہیں، اذیتیں ہو رہی ہیں اے اللہ تو ہم کو محفوظ فرما دے، اے اللہ بابری مسجد کو اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کر دے، ہم کو توفیق و ہدایت عطا فرما، ہم کو استطاعت عطا فرما، اے اللہ ہر نئے بننے والے مسجدوں کا نام ہم بابری مسجد کے نام سے موصول کریں، اے اللہ ہم تیرے مسجد کی حفاظت میں ناکام ہوئے ہیں، ہم گنہگار ہیں ہم کو معاف فرما، اے اللہ ہم نے تیرے گھر مساجدوں کو ویران کر دیا ہے اللہ ہم کو معاف فرما، اے اللہ ہم نمازوں سے دور ہو گئے تھے اے اللہ ہم کو معاف فرما، ہم تیرے بتائے ہوئے راستوں پر عمل پیرا نہیں تھے اے اللہ ہم کو معاف فرما، اے اللہ ہم بہت لٹے ہم بہت تباہ ہوئے ہیں مولا تو اپنی تباہی و بربادی اے اللہ ہم پہ ہونے نہ دے، اے اللہ دشمن آج پورے سامان کے ساتھ آ رہا ہے مولا، اے مولا تو بتا دے اے اللہ آخر ہمارا کیا گناہ تھا مولا، ہم کٹتے رہے مگر تیرا نام لیتے رہے مولا، ہم لٹتے رہے تیرا نام لیتے رہے، ہم تباہ ہوتے رہے تیرا نام لیتے رہے، ہماری ماں بہن کی عصمت لٹتی رہی ہم تیرا نام لیتے رہے، ہماری بستیاں جلتی رہی ہم تیرا نام لیتے رہے، ہمارے بچے یتیم ہوتے رہے ہم تیرا نام لیتے رہے، ہماری ماں بہن کی عصمت لٹتی رہی ہم تیرا نام لیتے رہے، عزت کی چادر کھینچ لی گئی ہم تیرا نام لیتے رہے مولا، کیا ہم اتنے بڑے خسروار تھے کہ ہمارے قاتلوں کو ہم پہ مسلط کر دیا، اے اللہ ظالموں کو ہم پہ مسلط کر دیا، ہم کا خون بہانے والے ان درندوں کو ہم پہ مسلط کر دیا ہے مولا، اے مولا ہمارے پاس اس ملک میں کچھ نہیں ہے صرف یہ دو ہاتھ ہے پھیلائے ہوئے ہیں، بھکاریوں کی طرح تیرے سامنے مانگ رہے ہیں مولا، مانگ رہے ہیں مولا تو ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، ہماری آبادیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مظفر نگر کے مسلمانوں کو تو ہمت عطا فرما، اے اللہ ہم بے گھر ہو چکے ہیں ہم کو گھر دے دے، ہمارے سر پر چھت نہیں ہے مولا، ہمارے بھائی مظفر نگر میں دھوپ میں گرمی میں سردی میں تڑپ رہے ہیں مولا، ارے ہم تیرے نام لیوا ہے، تیرے حبیب کی امتی ہے، تیرے محبوب کی امتی ہے، رسول اللہ کی امتی ہے مولا، آخر ہم پر اتنی ظلم کیوں مولا، اے مولا تو ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ
आसाम में मुसलमान परेशान है, हमारी मदद फरमा दे। ऐ अल्लाह महाराष्ट्र की जेलों में बेकसूर हमारे भाई जेलों में पड़े हैं मौला, इनको रिहाई अमल करवा दे, रिहाई अमल करवा दे। ऐ मौला हमारे भाई जो बेरोजगार हैं इनको रोजगार अता फरमा, ऐ अल्लाह इनको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मखरूस है उनके खर्चों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफा कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे भाई जिनके सरों पर माँ बाप का साया है अल्लाह उनके माँ बाप को हयात दे, उनको सेहत दे, तरक्की दे। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो कारोबार कर रहे हैं उनको कारोबार में तरक्की और कामयाबी अता। ऐ अल्लाह जिन हजरात के वालिदैन नहीं है, ऐ अल्लाह महरूमीन को ऐ अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को न देख मौला, तू हमारे गुनाहों को न देख। ऐ अल्लाह इस मुल्क में हम तेरा नाम ले रहे हैं मौला, तू हमारी लाज रख ले मौला, हमारी इज्जतों की लाज रख ले। मुसलमानों की सफों में इत्तेहाद को कायम कर दे, मुसलमानों की सफों में इत्तेहाद को कायम कर दे मौला। ऐ मौला सारे शमा बुझ चुके हैं, सिर्फ एक शमा जल रहा है जो सरजमीन दक्कन से निकल कर आज फैल रहा है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नाम से। ऐ अल्लाह इस जमात की हिफाजत फरमा दे, ऐ अल्लाह इस जमात की हिफाजत फरमा दे, ऐ अल्लाह इस जमात से हम सबको वाबस्ता कर दे। ऐ अल्लाह तेरा वादा है कि तू रोजेदार की मांगी गई दुआ को रद्द नहीं करता। ऐ मौला तेरा वादा है, आज हम गुनहगार बंदे तुझको हमको माफ कर दे, तुझको तेरा वादा याद दिलाते हैं और हमारी सारी मांगी गई दुआओं को कबूल फरमा दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे। तेरा वादा है कि तू रोजेदार की दुआ को रद्द नहीं करेगा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम परेशान है मौला, हम परेशान है मौला, हम परेशान है मौला, हमारी इज्जत की हिफाजत फरमा दे अल्लाह, हमारी इज्जत की हिफाजत फरमा दे मौला। हमारी कोई ताकत नहीं है मौला, लेकिन हम तेरी राह में निकले हैं मौला, हमारी सबकी इबादत फरमा दे। अल्लाह दुश्मन आज सारे सामान के साथ हमको लूटने काटने को दौड़ रहा है मौला, तो हमारी हिफाजत फरमा दे, तो हमारी हिफाजत फरमा दे, तो हमारी हिफाजत फरमा दे, हमारी हिफाजत फरमा दे। हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क को दुश्मनों से महफूज रख। ऐ अल्लाह इस मुल्क को बांटने वाली ताकतों को तबाह ताराश कर दे। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में मुसलमान को और दूसरों को तकसीम करने वालों को तो कह हुए किरदार को पहुंचा। ऐ अल्लाह तो एहसान जाफरी के अफराद खानदान को सब्र जमील व इंसाफ अता फरमा। ऐ अल्लाह तो इशरत जहां के अफराद खानदान को सब्र जमील और इंसाफ अता फरमा। ऐ अल्लाह सारे मुसलमान जो बेकसूर हैं जेलों में, अल्लाह इनकी जल्द अज जल्द रिहाई अमल में ला दे। ऐ अल्लाह मुस्लिम क़यादत को मजबूत कर दे। ऐ अल्लाह हम सबको एक कर दे। ऐ अल्लाह हम सबको एक कर दे, नेक कर दे। ऐ मौला जिस तरीके से हमने रमजान में नमाजों का एहतमाम किया है, बाद रमजान भी इसी तरीके से नमाजों का एहतमाम करने की हमको हिदायत। ऐ अल्लाह रमजान के बाद भी मसाजिदों का ऐसे ही आबाद रख मौला, हमारे दिलों के ईमान को भी इसी तरीके से रोशन रख मौला। हम गुनहगारों को हिदायत अता फरमा, हम गुनहगारों को हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमको ज़िना, शराब, जुआ और गुनाहों से दूर रख। तो हमको ताकत दे अल्लाह, नफ्स को अपने काबू में रखने की हमको हिदायत तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगारों के रमजान के रोज़ों को कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलाम अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई रोजा खोल लेना, भाई रोजा खोल लेना फिर खींच लेंगे।